السلامة ومرحبا بكم على شين يوتيوب إلفيا أكاديمي. إلفيا أكاديمي قناة تعليمية خاصة بجميع المستويات من السابع أساسي للبكالوريا في مختلف الشعب، وين تلقاو ملخصات دروس، تلقاو دي سيري بالكوريكسيون بيان ديتايي متاعهم، تلقاو زادا دي زيكزامبل دو دوفوار دو كونترول اي دي زيكزامبل دو دوفوار دو سانتيز. دونك ما تنسوش باش تزورونا على الموقع متاعنا www.lva-6academy.com. غاديكا تلقاو ملخصات الدروس وتلقاو لي سيري ولهنا في الشين يوتيوب تلقاو دي فيديو اكسبليكاتيف دو كور اي دي كوريكسيون دي سيري. داكور، دونك ما تنساوش باش تعملوا سابوني، تنزلوا لهنا داكور باش تجيكم نوتيفيكاسيون كل وين احنا نهبطوا فيديو جديد. وما تنساوش باش تعملوا جيم وتبارطاجيو الفيديوهات مع اصحابكم. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا درس anion et cation pour 9e année pilote. C'est la suite de cours les électrolytes, d'accord. avec علاش باش نبداو بان بتي رابيل. شنو يقول لنا الغابيل؟ باش نتذكروا مع بعضنا شنو معناها سوليوشن الكتروليتيك. باهي توت سوليوشن اكوز كيما شفنا سبق في الفيديوهات الفايته، اللي سوليوشن اكوز معناها السولفون فيها هو الماء. دونك توت سوليوشن اكوز كي كوندوي الكورون الكتريك ميو كو لو بور راهي سوليوشن الكتروليتيك، نسميوها سوليوشن الكتروليتيك، داكور. باهي وزادا شفنا اللي la conductibilité électrique d'une solution électrolytique dépend de sa concentration. معناها elle est de temps plus importante que la concentration est plus grande. قد ما تكون هي عالية قد ما الكونسنتراسيون تكون كبيرة، وقد ما الكونسنتراسيون تكون صغيرة قد ما الكوندكتيبيليتي إلكتريك تكون فيبل، داكور. اليوم شنو باش نشوفوا مع بعضنا؟ Qu'est-ce que fait les solutions électrolytiques conduisent mieux le courant électrique? شنو اللي خلاهم ils conduisent mieux le courant électrique؟ les solutions électrolytiques غير من l'eau pure، d'accord. وشنو هاك les classifications des entités chimiques en cation et anion اللي نلقاوها على الاتيكيت نتاع البوتي دو مينيرال؟ هاك الاتيكيت اللي نلقاوها هذيا على دبوسة الماء نتاعنا شنو نقصدوا بها احنا هذه كاتيون وانيون؟ زعما شنو هما؟ علاش الكالسيوم يتحط في كاتيون وما يتحطش في انيون؟ علاش النيترات يتحط في انيون وما يتحطش في كاتيون؟ هذا هو اللي باش نشوفوه مع بعضنا اليوم. باش نشوفوا كاتيون وانيون. ديما كيما عودتكم اول حاجه نعملوها هي اكسبيريونس. دونك بالاكسبيريونس نفهموا درسنا بالكدا. اول حاجه خدينا لي برودوي والماتريال نتاعنا، خدينا جينيراتور دو تونسيون كونتينيو، خدينا انتربتور، بلاك دو فير، دو لام دو كويفر او دو زنك، داكور. كل واحده فيها منو دون بور شاكون دون بورن الكتريك. خدينا بيل دو بابي فيلتر d'épaisseur 5 mm au minimum, خدينا un compte-gouttes, un agitateur, 2 noix de serrage, des fils de connexion. وخدينا des solutions électrolytiques وخديناهم concentrés. خدينا الكلوريد de potassium، خدينا السلفات de cuivre. الكلوريد de potassium solution incolore ما عندهاش لون، باهي. سلفات de cuivre solution bleue. البيكرومات de potassium solution orangée. وخدينا البيكرومات de cuivre، d'accord. donc شنو عملنا به؟ اول حاجه جيتال لا بيل دو بابي فلتر سور لا بلاك دو فير. حطيت البابي البيل دو بابي فلتر على البلاك دو فير، ومن بعد غطست غطست في السوليوشن de chlorure de potassium pour me débraser des poches d'air à l'intérieur de la pile étalée de papier filtre. J'appuie dessus en faisant rouler l'agitateur à sa surface, d'accord. Je pose les deux lames métalliques sur le papier, l'une en face de l'autre, sur deux bords qui m'a fait le figure 1 qui m'a تشوفوا فيهم en regard de la plaque de verre, et je fixe chacune d'entre elles avec un noix de serrage. donc نفيكسيها بك النوع de serrage. هو هذايا وهذايا النوع الاخر، داكوغ. donc نفيكسي les deux lames نتاعي باهي. Ce faisant, et je viens de réaliser un électrolyseur. وعملت un électrolyseur نتاعي كيما موضح في الفيجور 1، d'accord. باهي je manipule et je constate. هذيك الفيجور 1 نتاعي. تو باش نتعداو
figure 2. Donc, en reliant les deux lames métalliques au générateur, donc ربطنا هكا les deux lames اللي حضرناهم بالجينيراتور ولا انتربتور كيما موجود في الفيجور 2. هذاما les deux lames تاعي وهذاك الانتربتور وهذاك الجينيراتور ربطناهم مع بعضهم وعملنا un circuit série. باهي à l'aide du compte-gouttes, je verse sur la pile de papier filtre une goutte de la solution du sulfate de cuivre. On a un point A. في le point A حطيت une goutte de solution du sulfate de cuivre ou une goutte de la solution de bichromate de potassium. On a un point B. في point B حطيت une goutte de solution de bichromate de potassium ou une goutte de la solution bichromate de cuivre في le point C. باهي donc في كل point حطيت une goutte كيما نشوفوا مع بعضنا. هذيك البوان A هيا هذيك فيها une goutte de la solution du sulfate de cuivre وهذايا البوان B فيها une goutte de la solution de bichromate de cuivre وهذايا في البيكرومات دو بوتاسيوم في البي وفي السي عنا البيكرومات دو كويفر. داكوغ كيما موضح في الفيجور 3. نتعدي مع بعض. Le circuit étant fermé, il apparaît à la surface supérieure de la pile de papier filtre une propagation progressive. هكا les points نتاعي قاعدين يتحركوا. باهي de la coloration bleue de point A vers la cathode. Le point A de coloration bleue مشيت vers la cathode. شكون الكاثود؟ هي البورن de l'électrolyseur relié au pôle négatif du générateur. الكاثود هي البورن نتاع الالكتروليزور نتاعي اللي مربوطه بالبول négatif du générateur. باهي de la coloration orangée du point B vers l'anode. de la coloration orangée نتاع le point B مشيت vers l'anode. شكون l'anode؟ l'anode هي البورن de l'électrolyseur اللي مربوطه بالبول positif du générateur. Ou à partir du point C d'une coloration bleue vers la cathode et d'une coloration orangée vers l'anode. Donc, في le point C, واحدة tâche عليها bleu مشيت vers la cathode واللي de coloration orangée مشيت vers l'anode. D'accord? Donc, شنو باش ناناليزي ونexplique لهنا. La propagation de la coloration bleue à partir des points A et C vers la cathode s'explique par le fait que les solutions aqueuses du sulfate de cuivre et de bichromate de cuivre renferment des entités de même espèce provenant de cuivre. Donc, البروباغاسيون معناها التنقل هذاك نتاع الكولوراسيون بلو à partir من البوان A و C vers la cathode بشنو نكسبليكوه. Le fait que les solutions aqueuses نتاع sulfate de cuivre ou bichromate de cuivre عندهم de même entité de même espèce اللي هي شكون هما bichromate de cuivre sulfate de cuivre معناها زوز فيهم الكويفر. D'accord, donc هل les ions هذيما les ions de cuivre. La migration des ions de cuivre vers la cathode résulte d'une attraction mutuelle qui montre que l'ion de cuivre est porteur de charge positive. هاك الميغراسيون تاع les ions de cuivre vers la cathode هذيكم راهم حاصلين من une attraction mutuelle qui montre que l'ion de cuivre راهي porteur de charge positive تحمل شحنة موجبة l'ion cuivre. D'accord? De même, la propagation de la coloration orangée des points B et C vers l'anode s'explique par le fait que les solutions aqueuses de bichromate de cuivre et bichromate de potassium لهنا عندهم البيكرومات زوز. D'accord? renferment d'autres entités de même espèce appelées ions bichromate. bichromate هو المسؤول على coloration orangée تاع les points B ou C. La migration des ions bichromate vers l'anode résulte d'une attraction mutuelle qui montre que l'ion bichromate est porteur de charge négative. Donc, la migration vers l'anode résulte d'une attraction mutuelle qui montre que l'ion bichromate est porteur de charge négative. D'accord? Ainsi, il s'avère que la solution aqueuse de bichromate de cuivre renferme les ions de cuivre et les ions de bichromate. D'accord? La solution aqueuse de bichromate de cuivre fait les ions cuivre ou fait les ions bichromate. نتعديو مع بعضنا.
étant porteur de charge positive, l'ion de cuivre est qualifié d'ion positif. Donc, madame هتحمل charge positif, راهي l'ion de cuivre est positif. Ou cation, نسميوها cation. Tandis que l'ion bichromate est porteur de charge négatif est qualifié d'ion négatif وإلا نسميوها anion. Donc, l'ion cuivre porteur de charge positive نسميوها cation. Ou l'ion bichromate est porteur de charge négative ونسميوها anion. D'après ce qui précède, je peux affirmer que la solution du sulfate de cuivre renferme en plus d'ions positifs de cuivre une autre espèce d'ion, mais négatif. D'accord? Ceux-ci ne peuvent être que les ions sulfate. De même, la solution de bichromate de potassium renferme en plus des ions négatifs, le bichromate, une autre espèce d'ion, mais positif. Ceux-ci ne peuvent être que les ions de potassium. Ainsi, j'explique la conductibilité électrique de la solution aqueuse. أول حاجة متاع البيكرومات de cuivre par la migration des ions positifs de cuivre اللي هما les cations vers la cathode. Donc les ions de cuivre تعداو من اللي هما نسميهم كاتيون تعداو للكاثود و par la migration des ions négatifs اللي هما البيكرومات اللي هما les anions vers l'anode كما موضح في الفيجور 5. هذه الفيجور 5 متاعنا. Donc توضح اللي les ions positifs de cuivre اللي هما les cations vers la cathode والmigration des ions négatifs البيكرومات. Donc l'immigration des ions négatifs البيكرومات vers l'anode. D'accord? Du sulfate de cuivre par la migration des ions positifs de cuivre vers la cathode et des ions négatifs sulfate vers l'anode. Bien qu'il ne soit pas possible à l'œil nu de suivre leur migration au cours de l'expérience, وبعد عندنا البيكرومات de potassium par la migration des ions négatifs اللي هما البيكرومات vers l'anode et les ions positifs de potassium vers la cathode. Bien qu'il ne soit possible, bien sûr, باش نشوفوا المigration متاعهم au cours de l'expérience à l'œil nu. Donc, نلخصوا الدرس متاعنا واللي شفناه في solution électrolytique الكل. أول حاجة شفنا التعريف اللي هي une solution aqueuse électrolytique conduit mieux le courant électrique que l'eau pure. ثاني حاجة شفنا اللي la conductibilité d'une solution électrolytique est d'autant plus forte que la concentration de la solution électrolytique est plus grande et inversement. وزيدا شفنا اللي toute solution électrolytique renferme deux types d'ions اللي هما les ions positifs et les ions négatifs. Les ions positifs نسميوهم cations و les ions négatifs نسميوهم anions. La circulation d'un courant électrique dans une solution électrolytique est due à un déplacement d'ensemble d'ions et le cation se déplace toujours dans le sens contraire à celui des anions. Donc لهنا وصلنا لآخر الدرس متاعنا. إن شاء الله يكون مفهوم وواضح. ما تنسوش باش تشتركوا في القناة وتستناو جديدنا. باي باي.